ઉત્તરાયણને હવે ગણતરીની કલાકો જ બાકી રહી છે ત્યારે રાજકોટ પોલીસ સાયબર ક્રાઇમથી બચાવ માટે જનજાગૃતિ ફેલાવવા માટે પતંગનો સહારો લીધો છે। પોલીસે સાયબર ફ્રોડથી કેવી રીતે બચી શકાય એ દર્શાવતા પતંગનું વિતરણ કર્યું અને લોકોને કહ્યું હતું પતંગ પર સાયબર ફ્રોડથી બચવાના સૂત્રો પણ લખવામાં આવ્યા। साइबर क्राइम वधी रह्यो छे तो बीजी तरफ पोलीस छे तेने डामवा माटे तमाम जे प्रयासों छे ते करी रही छे। त्यारे राजकोट शहर पोलीसनो एक सारो अभिगम छे ते सामे आव्यो छे। नवो प्रयास छे तेमना द्वारा मकर संक्रांति पर्वना दिवसे जे शरू करवामां आव्यो छे। पोलीस द्वारा अलग अलग पतंगो छे तेमां मेसेज छे ते लखवामां आव्या छे अने ते जे लोकोने जे वहेंचणी करवामां आवी रही छे। मकर संक्रांति पर्व उपर आज आप जोई शको छो दृश्योमां के डिजिटल सुरक्षाना 3 पगला थोबो विचारो अने एक्शन लो आ प्रकारना मेसेज छे ते आपवामां आवी रह्या छे अने ते ज पतंगो छे ते नाना भूलकाओ रस्ता उपर जई रह्या छे तो तेमना माता पिता तेमज तेना जे भूलकाओने जे आ पतंग छे ते आपवामां आवी रही छे। कारण के दिवसे ने दिवसे आ प्रकारनी घटनाओ छे जे साइबर क्राइममां दिवसे ने दिवसे वधारो थई रह्यो छे तेने ज लईने आ प्रकारनो जे जे कामगीरी छे ते पोलीस द्वारा करवामां आवी रही छे। जे आपणे जे पोलीस कर्मचारीओ छे आपणे तेमनी जोडे वात करशुं। शुं कहेशो आज जे पतंगनुं वितरण करवामां आवी रह्युं छे पोलीस द्वारा? मकर संक्रांति तहेवार निमित्ते राजकोट शहर की पब्लिक ने पतंग द्वारा एक मेसेज आपवा मांगीए छीए कि हाल में वधी रहेला साइबर क्राइम ने लगता गुनाओथी पब्लिक जागृत थाय। पतंग में लख्युं छे कि सावध रहो साचवेत रहो, यदि साइबर क्राइम थी सावचेत रहो एवं पब्लिक ने एक मेसेज मोकलवा मांगे छे पोलीस द्वारा। ચોક્કસથી જે કહી શકાય કે પોલીસ દ્વારા જે અવારનવાર આ પ્રકારના અવેરનેસ કાર્યક્રમો છે તે કરવામાં આવતા હોય છે ત્યારે આ વખતે નવો કાર્યક્રમ છે તે કરવામાં આવ્યો છે અને પતંગ દ્વારા એક મેસેજ છે તે આપવાનો પ્રયાસ છે તે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। લકીરાજ ઝાલા, GS ટીવી, રાજકોટ।